शांत परिवेश होइछि अशांत राजधानी रे फुटिछि बोमा ए सही मठ जो आक्रमण होइछि त्रिदंडी गौड़ीय मठ जो मठ रे विलंबित राति रे मठ उपरे बोमा माड़ होइछि बोमा माड़ रे जो संथ रहिछंती बाबा रहिछंती गुरुतर भाव रे से वर्तमान चिकित्सित होउछंती आपन दृश्य देखा चाहबु ए सही मठ श्री त्रिदंडी गौड़ीय मठ जहाँकि एठी विलंबित राति रे आक्रमण होइते अभियोग होइछि एवं मठर जो दृश्य आपन देखछन्ते मठर जोठी आश्रम रे जे रहुथिले जे बाबा रहुथिले एई घर भितर रहुथिले एवं पूरा सीसीटीवी फुटेज रे पूरा घटना कैद होइछि आपन देखि पते भଳି भाबरे बोमा माड़ होउछि छातटी संपूर्ण ऊपर को उठी जाउछि एवं पडुछि ता परवर्ती अवस्था रे भी जीवन बंचाइबा को जाई बाबा बाहर को आसी जाउछंती किंतु बाबा को देह संपूर्ण जळी जाईछि जे आश्रम रो दायित्व रहिथिले तेणु तांको वर्तमान घरे हॉस्पिटल चिकित्सित होउछंती किंतु काहे की घटना घटछि काहे की आक्रमण एवं गोटे किछि निर्दिष्ट व्यक्ति आक्रमण करिसंती कोन का आक्रमण पछर कारण ए नै आलोचना करबा हम सहित मुख्य महाराज रहिसंती मठर बाबा जे केबेर घटना केते बेले हला এটা স্যার সোমবার দিন রাত্রে 1:40 হব আর আমি তো সেই উপর রইতলি উপরে সেতলে এই টয়লেট রুমটা এত আমার যে হসপিটালে পড়েছি যে আমাদের একদম ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী জনে তার নাম হচ্ছে দণ্ডী মহারাজ সে এমনিতে মানে এত জোর আওয়াজ হয়েছে জবর আওয়াজ হতে পাখে পাখে 2-3 জন আশিকের মতো চিৎকার করলে যে মহারাজ ঘর পুড়ে যাচ্ছে আপন ছুটে আসুন তো আসে দেখি সে নাই সে তো ওই পাটে সে বোম বাস্টিং হয়েছে তো বোম বাস্টিং নিয়াটা জ্বলছে এই পাটে এই ভিতর জ্বলছে নিয়াটা তারপর আমার লাইন কাটা হলো লাইন কেটে দেবে ভক্ত মানুষ লোক তো আসে তারপরে পানি দিয়ে নিভে দিলে হ্যাঁ কিন্তু টাইমটা হবে 1:45 এরকম হবে এই বাবু এই যে আপনার ইয়ে আসলা এই কাউন্সিলর যে পুরানো সমর্থা সে বি আসছিল সেই সময় এই তার 15 দিন আগে 15-20 দিন অবদায় এমএলএ বি আসলে আসিকে সবাই সমাধান করলে মতে দায়িত্ব দিলে যে সে মহারাজ বহুত পুরানো লোক আর তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া গেল সে আসলে সে 1.5 মাস দেখিবি এটা যদি ঝড়া কন্ডল পাটচন্ড হয়ে যাব তাহলে সব মস্ত বার করে দিবি এবং এই তো কথাবার্তা হলো কি দাবি করছে যে মঠ তাঁকর বলে সে পদে আজ আছে তার নাম হলো অকিঞ্চিত মহারাজ সে ঝামেলাগুলো করছে আসার পর তো নিয়ে চালুছে মোটে সন্দেহ চালুছে সে বি এমতি সে বোমা মাড় করছে আপন সন্দেহ করছেন না সন্দেহ করছি মানে আমি তো সেটা বোমা বাস্টিংটা সেটা নিজে দেখুনি কিন্তু বোমা বাস্টিং হয়েছে সমস্ত করছেন বোমা বাস্টিং হয়েছে জোর হয়েছে মেডিকালে পড়িছন্তি দণ্ডী মহারাজ সে তো কହୁଛନ୍ତି হ্যাঁ সে কହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆକାର ଇଙ୍ଗିତ ସେମିତି କହୁଛି ତା ପାଖରେ ଯେ ମାନେ ଥିଲେ ତାକୁ କହିଲେ पुलिस अभियोग कलेनी पुलिस काल के किछि श्रद्धालु अछंती मठ जे आसुछंती प्रतिदिन श्रद्धालु आपण तो आसुछंती एठी मठ को आज्ञा गोटे मठ भली शांत परिवेश ए परिवेश को रे बोमा माड़ हबो आज्ञा आंकर 2 जन के झगड़ा हिसला 15 डेज बैक ये मठ से मठ भीतर जो थे कि आमर एमएलए इंटरफेयर करते आमर एक्स कॉर्पोरेटर जे सामर्थ्य बाबू सी इंटरफेयर कर थाना को जाते तेणुक आंटीसिपेट करा कौन भी हो पारि था से ही एमती गोटे आक्रमण करते हेई थाई पारे प्रिजम्पशन मठ तो मठ अलग ये मठ तो अलग भीतर झगड़ा रोचे ना कहीं आक्रमण कले किए आक्रमण कले जो आहत होइछन जो दंडी बाबा रहिछन्ती महाराज दंडी महाराज आक्रमण शिकार होइछन्ती से वर्तमान हॉस्पिटल चिकित्सा दिन गुरुतर अवस्था रहिछन्ती तांको बयान को मध्य रेकर्ड करा जायछि मोबाइल रे जहा बयान रछि से कहउछन्ती जनक ना कहउछन्ती एवं से व्यक्तिकर कोन संपृक्ति रहिछि ताकु नै बड़ प्रश्न एवं पुलिस तदंत रे कोन बाहरुछि एबे ता ऊपर नजर मुनेश्वर के अनुसार राजेंद्र को अतुल्य बाउत।